First naman! Sorry Muhammad Sir! Ansa na mga ito din? Tatapin ko ang candy! Ano guys ah? Sa mga guys! Sa mga guys! Dali! Muna ako doon! Dali na! Ay! Sorry! Excuse po sir! Tinapon mo na lang, sir. Ay! Mag-Jesus muna ako dyan, ma'am! Excuse me po, sir. Sa mga guards. As ka dyan, as ka dyan, ma'am. Hindi, boy lang. Jonathan, ma'am. Malu ka dyan! Tara mo yung pinto, Jai! Ayos mo, ma'am! Naisip plato ko. Wala. Ma! Ma! Asan si Bas Manuel? Ayaw, be. Sabi ni Victoria, ma'am! 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 Takal naman. Sigaw, isang candy lang yung ginawa niya. Hindi yung ginawa yung Maria. Dali na! Bilis! Bilis naman, ma'am! Excuse me po, ma'am. Sorry. Hindi nga may baso. Ay! Sorry. Sorry naman, sir. Sorry naman, ma'am. Happy New Year, sir and ma'am. Ay! Ay, ma'am! Sir! Ayaw, may huli ka pa? Ito na tapon. Tapon nito. Baka may basura nito. Ay, nako. Sino ba yung kinakausapan? Ma'am! Hindi labas mo pa yan. Ma'am! Sino yung kinakausap mo? Who's calling? Ayusin ko ng salamisa. Ma'am! Sir! Sir! Say hello to this affordable Sabi ni fan Jesus. with high quality features like an Chinelas aesthetically ko pala. pleasing design, Teka lang. LED display which shows the power. Chinilas ko. Hey!